Good afternoon. Today, 30th July 2026, and right now time is 3 p.m. Presently, I am in Hatimara under Pochim Champachora, ADC village under Tulashekar Agri subdivision. So this is MICMP plot of Manoranjan Deborma. So here he is my beneficiary, Manoranjan Deborma, from this Hatimara village under West Champachora, BC, Tulashekar Agri subdivision. So let me ask few questions to the owner of this plot, that how much area he is saving and what variety he has sown till now. Da monu sagade ojoka tabuk ni oja je mai kaimani mo mane apni busuk kheto tong total ani mone paskani tongo paskani joto borba ekona oja tabuk borma khai bo variety mai mo khai variety ke mo sorno mai chini department nahaman busli no sorno musur MTU 7029 engkai te ko tamu jat mai borna ta taklai tesa hybrid brut tong hybrid tong sar hybrid ali tongo kainai ingo sapta ingo hona wegono start kainai acha koi din khawa ko ali ni boyos tini bai busuk din na 10 din roglai drop ngkana 21 mani July 20 wo charasar mani ongai tini bai 10 din nok khata 9 din 10 din ni 10 din engkai mo khai bo din bormala mo koi din khamo mo hanai wego bormani বৃহস্পতিবার মানে প্রায় এক সপ্তাহ তিনি বাইকে ইকা 7 দিন 8 দিন টমাটা ওংকাই পাঁচখানি যতন লাইনও বড় লাইন বড় স্যার আচ্ছা লাইনও বর্মা দে মানে লাইনে বর্মানো মাই খাই থাইমা বেশি না স্যার আঙ্গাবো আগিবো বরখা মাই বর্মা বালুকা আঙ্গি কিনে হইতেবো কিসা যতন ইঙ্গো দুগনা হারিño সঙ্গিño খাইও মানে ও কেসেঙ্গা বর্মান হিঙ্গাই বিনি ইয়া ফাংতেসা এরনানি সুবিধা মানুতা আচ্ছা গেছন কুবুংখা বর্মা হিঙ্গাই মাই তো মান ফানো belai kubung khai mai togra hang thang মানে ও উনকো মাই তেব বুসারিয়া তা basaria Komunita. mai togra hang thang ngai yong sa kuk sa belai bahari hing uta ও জায়গা অনলাইনে সুমি বুসুক টং কই কানি টং জায়গা অনলাইনে সুমি ন oro yango der kani tongo ও কাই ইয়াঙ্গো খাই yango di kani ও ইয়াঙ্গো দুই কানি না গাই মো বাদে ওইনা জায়গা টং খেতো mo bade ani jing bai bo tongo ai bo ngai bo ngai garo ani kisa tongo আচ্ছা আবো খাই বিয়াং সাইড আবো o power হাউস কানা আচ্ছা দাকন হামবাই sa So this plot belongs to Manoranjan Deborma of Hatimara under West Champachora ADC village under Tulashekar Agri subdivision. So here this plot has been sown last Thursday. So by today it's almost 8th day. But beside this one, he has even this hybrid paddy also in nursery stage. And here also another plot, but this plot is I think it will be transplanted this week or maybe the first week of August, because today is 30 July. So this plot also belongs to Manoranjan Deborma. So here he has altogether 5 kani, and all 5 kani will be sown under line sowing, and it will be coming under MICMP, that is Mukhyamantri Integrated Crop Management Program. So I thanks all the farmers associated with this MICMP during this month season. Our total target for the whole subdivision for MICMP is 575 hectare, and by today we conduct one meeting also, and we found that around 80% area of 575 hectare is already sown. So we'll be updating this plot again when it will be go for the first weeding. Then we'll be applying this judicious use of fertilizer. That time again we'll take video. So here he is my circle in charge, Shamir Deborma. Shamir bhai no last kaisang ko khai tabu o jaga je nini je target tong mani busuk area sing kamu target West Champawa 36 hectare busuk tabu langgang kai 28 hectare achieve ha hybrid khai ke bobor kha kai prai
চারকানি হা সেক্টর ভিতর টার্গেট ভিতর চারকানি বরজাখা তাবই ক দাকন হামবাই